Maayong buntag. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Okay, so papunta ako ng gate, guys. Bismin. Ilinabas na pala mga manok sa aking kaibigan, guys. Okay, kumusta? Ako'y pupunta, guys, sa palengke. Tingin-tingin muna ako sa mga manok sa aking kaibigan. May palahi na naman, oh. Guys, punta ako sa gate, guys. Ay, salamat. Bukas na. Doon pala siya sa loob. Hindi kaibigan. Ay, guys, kunin ko lang ang bike. Basement. Dami niyang pinalaki na naman, oh. Tatangkad. Limon. Alis na ako, guys. Guys, ito na, guys. Karating ko lang, guys. Ito, guys, ako ang nabili, guys. Sari-sari. Ito, guys, meat, guys. Ito aming alaga. Tanglad sa aking kasama, guys. Kado, guys. Ito sa amin, guys. Was. Bigyan mo asin. Lagyan ng asin, guys. Sige. Ayan, guys. Ano, guys? Suka, guys. Asin. Okay, ito na, guys. Pwede nang hugasan, guys. Baba na sa asin to. Suka. Was, guys. Guys. Bawasan na yung lansa, guys. Guys, tapos na linis, guys. No? Malahan natin, guys. Bitsin, guys. Salt. Okay. Pakulay, guys. Soy sauce. Garlic. Guys, lagyan natin sa kawali, guys, para dito salang na, guys. Pag mga pwede na siyang isalang, guys, marinate lang natin, guys. Salang na, guys. Yun. Labas ang katas, guys. Okay guys,
Hindi na natin alisin guys. Lumabas na yung kanyang gatas guys. Kakaibang recipe ito guys. Yan guys. Mas bawas ang kolesterol guys. Tapon natin ito guys. Sabaw. Yan guys. Ha. Nalisan na natin sa katas guys. Ibang diskarte ito ngayon guys. Okay. So lagyan natin ng cooking oil guys. Okay. Pwede na guys. Lagyan natin sa tika guys para mas mapango. Okay guys. Alisin natin guys ang mga bawang guys. Naalis na yung iba guys. Ito na guys. Para hindi siya papait guys. So yung maliliit, alisin na. Ganun lang guys. Pag hindi mo ba alisin to guys, nasusunog lang. Sunod natin tong ano guys, buto. Pwede na guys. Bango na guys. So guys, another oil guys. Canola to guys. Canola oil guys. Ito kanina guys, canola pa rin. Piniprito natin. Ito na guys. Yun. Sibuyas. Guys. Tomato. Okay. Ito na guys. Nandiyan na yung bawang guys. Garlic. Pwede natin lagyan ng ano guys, water. Dagdagan lang natin guys, tubig. Okay, timpla tayo ulit guys. Kasi yung timpla kanina guys, natapon lang yung guys, nandoon sa katas. Hindi lang guys. Lambutin lang natin guys yung laman. Guys, kulo na guys. Lambutin lang natin guys para mas yummy guys. Lawa natin guys. Sabaw muna guys.
Samba guys. Kulaman guys. Lambot na. Pwede na ilagay ko guys. Gulay guys. Ilalagay pa tayo dito guys. Ang gulay. Tinuna lang natin ito guys. Ano guys? Lagay na natin guys ang cottage guys. Ayo guys, yung recipe ko guys. Line up pa rin sa Surambao guys. Yum yum sabaw guys. Ganitong style guys. Ibang lasa din. Kulang pa nga yan sa mga kung ano-anong ingredients guys eh. Mga ricado. Okay, pwede na guys. Ito na. Bukad na guys. Gutom na guys. Ako magsandok guys ha. Gulay guys. Okay so? Guys. Lisis nagsandok sa kanin guys. Ako dito guys. Nangagaw na ako ng panandok guys. Gutom na eh. Na. Let's eat. Kainan na guys. Mga unta. Pamahaw. Guys. Yan na. Na guys. Mga una ta. Pamahaw tayo guys. Masal. Sinurambaw guys. Thank you Lord sa grasya. Sabaw guys. Sinurambaw guys. Maraming gulay guys. Bawi na lang guys sa gulay. Ano yung saho guys, panglasa-lasa lang guys. Yung karne. Na. Mga uta, namahaw na mo guys. Dungan tag pangaon guys. Sayang. So paano guys? Paalam na kami guys. So thank you. Muli, magandang umaga sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. God bless you all. Thank you guys sa inyong suporta. Sa lahat kong mga subscriber, followers, Instagram, Facebook page, sa aking Facebook, TikTok, sa aking YouTube channel. Thank you guys sa inyong panonood guys. Sa content ko nga pabalik-balik tungkol to sa buhay ko guys. So thank you po. Bye bye.